जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र बाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जानिबा टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल, प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु, आसंतु जानिबा आजिर दिनचर्या कार्यक्रम संपर्क में। आज ज्येष्ठ मास बा वृष मास 30 दिन जून मासर 13 तारीख शुक्रवार। आज द्वितीया 24 दंड 25 दिबा 2:55 पर्यंत। आज पूर्वाषाढ़ नक्षत्र 48 दंड 49 रात्रि 12:41 पर्यंत। आज शुक्ल जोग। आज शुक्ल जोगरे जन्म होता शिशु मानकर धनुराशि क्षेत्रीय वर्ण नरगण शेष रात्रि 5:05 पर मकर राशि वैश्य मतांतर शूद्रवर्ण नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर दिबा 2:55 मध्य एकपाद पुष्कर दोष, रात्रि 12:41 पर एकपाद पुष्कर दोष। तेबे फल पशु और वंशहानि, होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण तंडुल घृतकांश दान विधेय। आज द्वितीया श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले बृहति अर्थात बोईती कखारु भोजन निषेध। दिबा 2:55 पर पोटल भोजन निषेध। आज विविध कथा कहले शेष रात्रि 5:05 पर शरण पंचक दोष आरंभ। तृण काष्ठ छेदन और दक्षिण दिग को यात्रा करने निषेध। तेणु आज अशुभ बेला काल बेला बार बेला कथा कहले तेबे दिबा 8:26 पर 11:43 मध्य। काल रात्रि कहले 8:57 पर 10:18 मध्य। आउ शुभ बेला माहिंद्री जोग दिबा 5:57 पर 6:45 मध्य, 9:09 पर 9:57 मध्य। अमृत जोग कहले दिबा 11:57 पर 2:21 मध्य। सूर्यास्तरु रात्रि 8:44 मध्य, रात्रि 3:36 पर तेबे भोर बा 5:09 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला 12टी राशि राशिफल संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु कार्ड माध्यम आमे 12टी कार्ड संग्रह करिबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आमे संक्षेप रे जानिबा। आउ देखिबा कोन आसुची 12टी राशि राशिफल। प्रथमे मेष राशि, शेष रे मीन राशि। जय श्री कृष्ण। कोन आसुची 12टी राशि राशिफल जून मास 13 तारीख शुक्रवार। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि, पेज ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी, चंद्रमांकर अच्छी पॉजिटिव कार्ड अच्छी। आपण पाखक किसी खबर आसी पारे, आपण को सफलता अवश्य मिलबार जोग पाउची। कैरियर रे बहुत भल दिन आज अच्छी। विद्यार्थी मानक पई शिक्षा क्षेत्र में भल सफलता मिलिबो। व्यवसायी मानक पई दिन अति उत्तम रहिबो। रिलेशनशिप भी बहुत भल अच्छी। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। आपण घर को कई अतिथि आसबार जोग आज जना जाउची। तेबे मोर प्रिय जहाँकि मेष राशि व्यक्ति, आपण मन भितर किसी छंद कपट आज रहिबो, सेति प्रति आपण सजाग रहिबा आवश्यक अछि। सेति प्रति मध्ये ध्यान देबा आवश्यक अछि। आज स्पेशल कार्यक्रम रे मन रखंतु मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने, ए मासरे गुरु अस्त और गुरुभात्य जनित अशुद्ध काल अटे। तेणु आषाढ़ मास जहाँकि अशुद्ध काल पाई विवाह व्रत प्रतिष्ठा आदि कर्म निषेध आपण माने जानिबा दरकार। एबे आसंतु देखिबा वृष राशि विषय। मोर प्रिय वृष राशि, ये 7 ऑफ कप कार्ड आसी। आपण द्वंद्व भितर रहिबे। आपण पाखरे बहुत काम रहिबो, किंतु आपण द्वंद्व भितर कोन करिवे कोन नाही छंदी हेबे। आपण को मन को आज शांत रखिबे तेले भल हबो। आज भाबंतु कि आपण कोन करिवे, जहाँ आपण को ठीक लागिबो, जहाँ आपण करि परिबे से ही करंतु। अन्य ऊपर ध्यान दियंतु नाही, नहले एमिति द्वंद्व भितर रहिले जहाँ भी अपॉर्चुनिटी आपण को हाथ अछि से सब हाथ रु चली जाई पारे। तेणु शांत मन रे भाबी कि आज निष्पत्ति नियंतु। ये नेगेटिव कार्ड अछि, ता नहले कोनोसी द्रव्य नष्ट होबार जोग भी हेई पारे, हाथ छोड़ा भी हेई पारे। सेति प्रति आपण आज ध्यान देबा आवश्यक अछि। तेबे मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति माने मन रखंतु, ए मासरे गुरु अस्त और गुरुभात्य जनित अशुद्ध काल अटे। एणु विवाह व्रत और प्रतिष्ठा आदि कर्म निषेध। एबे आसंतु देखिबा मिथुन राशि विषय। मोर प्रिय मिथुन राशि, आपण बहुत कष्ट परिश्रम
କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ବି ସଫଳତା ମିଳିବାର ଅଛି। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଆଜି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରେ। ବଡ଼ ଧରଣର ଆଶା ଥିଲେ ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଦିନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ବୃହସ୍ପତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ସଫଳତା ମିଳିବ। ଉଚିତ ପରିଶ୍ରମର ଭଲ ସେଲିବ୍ରେସନ ମିଳିବ। ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବୃହସ୍ପତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ବ୍ରୁଂ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହସ ଖୁସି ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ କିଛି ନୂଆ କରି ଆସିପାରେ, ହୁଏତ ସେଲିବ୍ରେସନ କିଛି ହେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ କିଛି ସଫଳତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ମାସରେ ଗୁରୁ ଅସ୍ତ ଓ ଗୁରୁବାଦିତ୍ୟ ଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ଅଟେ। ଏଣୁ ବିବାହ, ବ୍ରତ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦି କର୍ମ କରିବା ନିଷିଦ୍ଧ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବହୁତ ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ଇଏ ଦ ହାଇ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବହୁତ କ୍ଷମତା ରହିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ଗୋଟେ କଥା। ସବୁ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ରହିବ। ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ବହନ କରିବେ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପରାଶ୍ରିତରେ ଆଜି ସମୟ କଟାଇବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଅନ୍ୟର ଆଶ୍ରା, ଅନ୍ୟର ବଳରେ ଆପଣ ଆଜି ଯିବାର ବା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରି ଆପଣ ଗତି କରିବାର ଯୋଗ ଆଜି ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯାହାକି ଏ ମାସରେ ଗୁରୁ ଅସ୍ତ ଓ ଗୁରୁବାଦିତ୍ୟ ଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ, ତେଣୁ ବିବାହ, ବ୍ରତ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦି କର୍ମ ନିଷେଧ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, 3 of Cup କାର୍ଡ ଅଛି। ମଣିଷକୁ ଲାଗିବ ଜୀବନରେ ବୋଧେ କିଛି ବୋଧେ ଆଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଯୋଗ ଆସିବ ସର୍ବଦା ମଣିଷ କର୍ମତତ୍ପର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି କିଛି ତ ଗୋଟେ ସୁସମ୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଖୁସି ପାଇଁ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ହେଉ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଜି ଖୁସିରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟି କରିବେ ଏବଂ କରିବା ବି ଉଚିତ। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଛି, ସବୁବେଳେ ନିଜର କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ଯଦି ବି କେବେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁ ବୋଝ ହାଲକା ହେଇଯିବ, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବ। ଏ କାର୍ଡ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ ଯିବ। କିଛି ତ ସୁସମ୍ବାଦ ବା ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ମାସରେ ଗୁରୁ ଅସ୍ତ ଓ ଗୁରୁବାଦିତ୍ୟ ଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ଅଟେ। ତେଣୁ ବିବାହ, ବ୍ରତ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମ ନିଷିଦ୍ଧ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, 7 of Wands କାର୍ଡ ଆସିଛି। ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ଏ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଲଢ଼ିଲେଣି, ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦେଖିଲେଣି, ତଥାପି ଆପଣ ସେଥିରୁ ଓରି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବି ଆପଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି। ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ପରେ ବି କେହି ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ପରେ ବି ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ, ପଛକୁ ହଟିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି କିଛି ବି କାମ ମନର ବଳ ରଖିଲେ ବି ଅପବ୍ୟୟ ହେଇପାରେ, ଅପଥରେ ଗତି କରିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ମାସରେ ଗୁରୁ ଅସ୍ତ ଓ ଗୁରୁବାଦିତ୍ୟ ଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ଅଟେ। ଏଣୁ ବିବାହ, ବ୍ରତ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦି କର୍ମ ନିଷିଦ୍ଧ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି, ଇଏ ରବିଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଏସ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଅଛି। ମୁଣ୍ଡକୁ କିଛି ନୂଆ ଆଇଡିଆ, ନୂଆ କିଛି ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ମନି, କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଜବ୍ ମିଳିପାରେ, ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିପାରେ, ବ୍ୟବସାୟ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବ ରହିବେ, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ଆଷାଢ଼ ମାସ ବା এই আষাঢ় মাসর কথা কহিলে গুরু অস্ত ও গুরুবাদিত্য জনিত অশুদ্ধ কাল অটে। এণু বিবাহ, ব্রত, প্রতিষ্ঠা আদি কর্ম করা নিষিদ্ধ। এবে আসন্তু দেখিবা বিচ্ছা রাশিଙ୍କ বিষୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଏ 10 of Cup କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ କିଛି ଦୁଃଖ ହଟିବା ଭଳି ଜଣାଯାଉଛି। ପରିବାରର ଛୋଟ ମୋଟ ପାର୍ଟି ହେଇପାରେ, ଖୁସିରେ ହେଇପାରେ, ସବୁ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ଯୋଗ ଭଲ କହୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ବି କୌଣସି ବଡ଼ କାମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମିଳିମିଶି କାମ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅତୀତରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ।
ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी आज नुआ किसी कर नुआ किसी किणवार नुआ किसी पिंधार ये सब जोग आज रही पारे। तेणु आज दिन आपण निश्चित भाव में भल अच्छी सम्मान लाभ करेंगे खुशी समय अतिबाहित करेंगे। मोर प्रिय बिछा राशि व्यक्ति मैंने ये बिछा राशि व्यक्ति मैंने मन रखु जे कि आमर ये जो एबे जो जहाँकि गुरु अस्त और गुरुवादित्य जनित अशुद्ध काल आरंभ होची एणु विवाह व्रत प्रतिष्ठा आदि कर्म निषेध। एबे आसंतु देखिबा जे कि धनु राशि विषय। मोर प्रिय धनु राशि ये 4 ऑफ वांस कार्ड आसी ये कार्ड रिवर्स अच्छी। तेणु मोर प्रिय धनु राशि व्यक्ति माने कौन सेलिब्रेशन किंबा विवाह भांगिबार चांस रोची किंबा कौन कार्य हवा कार्य बंद हो जबार जोग देखा दूची। आपन को केउठारु भी सपोर्ट मिलिबो नाही बहुत एकुटिया अनुभव करेंगे। कैरियर को लेकिन माने सीरियस होंतु पाठ पढ़ारे ध्यान रहिबो नाही। तेबे मोर प्रिय धनुराशि आपण को पई दिन जेतु ठीक लागु नाही ये रिवर्स कार्ड आसी 4 ऑफ वांस कार्ड ये रिवर्स कार्ड। तेणु निश्चित आपण को पई आज कहबा को गले श्री चंद्र जोग जेतु अछि हुए तो कार्यक्रम को देखि चाहि भाबी विचारी करबा आवश्यक अछि। तेबे मन रखंतु एई धनुराशि व्यक्ति माने ए आषाढ़ मासरे गुरु अस्त गुरुवादित्य जनित अशुद्ध काल आरंभ होची एणु विवाह व्रत प्रतिष्ठा आदि कर्म करबा निषेध। एबे आसंतु देखिबा मकर राशि विषय। मोर प्रिय मकर राशि द सन कार्ड आसी पॉजिटिव कार्ड अच्छी। यार माने आपन सफलता आपन हाथ मुठार रोची आपंकर सब कार्य सफल हम कौन द्रव्यर अभाव देखा जाऊ ना। आपन लाइफ रे कौन व्यक्ति किंबा कौन छोट पिला आसीपारती जहाद्वारा आपंकर कौन कार्य सिद्ध हम। आपन को आज सबुआड़ ख्याति मिल सफलता मिल बहुत पॉजिटिव अनुभव करेंगे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन आच्छादित रही भी स्वप्न पूरण हबार जोग देखा दूची। तेज लव रिलेसन नुआ मोड़ नहीं पारे जहाँ भी आपंकर मन खुशी है परी। आ व्यवसाय माने भल व्यवसाय करेंगे छात्र छात्री माने भल विद्या अध्ययन करेंगे सन्देह करिवार किछि नाही। मोर प्रिय जाके मकर राशि व्यक्ति माने पारिवारिक सुख आज निश्चित आपको मिल सन्देह करिवार किछि नाही। तेरे मकर राशि व्यक्ति माने मन रखंतु आषाढ़ मासरे गुरु अस्त और गुरुवादित्य जनित अशुद्ध काल आरंभ है एणु विवाह व्रत प्रतिष्ठा आदि कर्म करबा निषेध। एबे आसंतु देखिबा कुंभ राशि विषय। मोर प्रिय कुंभ राशि ये नाइट ऑफ कप कार्ड आसी लाइफ रे किछि भी नुआ दिग आसुची बाघर संबंधी प्रस्ताव किंबा कौन चाकरी संबंधी प्रस्ताव जहाँ भी भावुंट भगवान को ऊपर विश्वास रखी ग्रहण करूँ आपको सफलता मिल। ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी किसी तो उपाय आपण गिफ्ट भाव में भगवान दे पारती। तेबे मोर प्रिय जहाँकि कुंभ राशि आज जेहेतु घात चंद्र अच्छी प्रति कार्य को तरबरिया न रही जानपान प्रति सतर्क रही दूरयात्र निवृत्त रही जहाँ भी कार्य करेंगे धीरे स्थिर भावना भितर समय अतिबाहित करूँ। देखिए आपंकर समय निश्चित भल अतिबाहित हम। घात चंद्र अच्छी केयरफुल भाव में समय नियंतु। तेबे यही कुंभ राशि व्यक्ति माने मन रखंतु आषाढ़ मासरे गुरु अस्त गुरुवादित्य जनित अशुद्ध काल आरंभ होची एणु विवाह व्रत प्रतिष्ठा आदि कर्म निषेध रोची। एबे आसंतु देखिबा मीन राशि विषय। मोर प्रिय मीन राशि 3 ऑफ सोर्स कार्ड आसी आपनको विश्वासघात कहि पारे कौन व्यक्ति आपनको विश्वासघात करि पारे। आज आप गभीर चिंतार रही पारती क्या सह भूल बुझाणा हो पारे। ये नेगेटिव कार्ड अच्छी कारण जीवन में जहाँ भी परिस्थिति आसे आमको किसी शिक्षा देता है जहाद्वारा सब परिस्थिति आमको किसी ना किसी अनुभूति मिलता है। यदि सम्मान को कौन खराब सामना को कौन खराब परिस्थिति आसूची तेज व्यस्त विव्रत न हो आराम रे समस्या को समाधान करूँ। रिलेशनशिप पार्टनर सहित भूल बुझाणा हो पारे पार्टनर सहित बसी समस्या को समाधान करूँ। ये गोटे कथा भी आसूची किसी लोकंर डिवोर्स ब्रेकअप हो पारे संभावना रोचे कौन तृतीय लोक आप संपर्क खराब हो पारे कि मनी कैरियर बाबद में मनी लॉस हो पारे कैरियर में कौन क्षति हो पारे स्वास्थ्य क्षेत्र में कौन ऑपरेशन जोग देखा दे पारे हृदय समस्या देखा दे पारे स्वास्थ्य प्रति ध्यान रहा आवश्यक अच्छी। मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति माने जेहेतु आज आपण मन में किसी हिंसा परायण हे क्या कौन कहींपारती जमी कार आपण छाती हार्ट रे जमी आघात लगला भाई 3टी सोर्स अच्छी सेमती अन्य का हार्ट उपरे आपण भी एमती किसी कथा कही आघात हबार जोग भी अच्छी से प्रति आप सजग रहा आवश्यक अच्छी। तेरे मोर प्रिय जहाँकि मीन राशि व्यक्ति माने आपण माने एथि प्रति टिके ध्यान रखा आवश्यक अच्छी। तेबे ये मीन राशि व्यक्ति विशेष माने मन रखंतु आषाढ़ मासरु गुरु अस्त गुरुवादित्य जनित अशुद्ध काल आरंभ होची एणु विवाह व्रत प्रतिष्ठा आदि कर्म निषेध करा जायछि तेणु आपण जानिबा आवश्यक अछि। प्रिय दर्शक बंधु ये थिला 12टी राशि राशिफल संपर्क में संक्षेप में वार्ता आपण मानकु। तेबे कार्यक्रम जो माने नुआ करी हम कार्यक्रम रे भाग नउछंती सेमानकु अनेक अनेक धन्यवाद दिया जाउछि। पूर्व रहितबा मोर
ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥା ବା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଷ୍ଠି ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରି ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖିବେ। ନମ୍ବର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।